Bubot in the house. Ay, nandiyan pa rin yung bahay na yan? Oo. Hindi jo, susi. Papasok yan. Dahil bunga na nga natin tanim mo. Ayun dito. Oh. Ano niya? Yan, pitasin mo. Pagatin mo na. Nakagat ko dyan. Ayan guys, lalaki na ng pinya guys. Lalaki na guys ng pinya guys. Oo nga, iba may kumukuha. Iba yung kumukuha. Guys, dahil pinya guys. Eh. Dami guys. Lahat may bunga. Oo. Saan pinya? Pagbalik nito wala na yan. Balik. So magnanakaw guys, ng kaimito guys. Sanay magnakaw na kaimito guys. Yung mga guys, sasama balas kami guys. Dami pila guys, kung kami aani sana. Dito po kami guys. Kasama na si Bubot guys. Yan guys, yung matayang bahay sa taas guys. Yan o. Yung mga guys, dami bunga guys. Yan, dami bunga guys. Yan po guys o. Guys, wala kang bunga. Mas tagani guys o, tagani ngayon. Yan guys o. Tagani guys. Dami bunga guys o. Dami yan guys. Andun pa guys o. Dami yan guys. Si Bubot guys, may inani na guys. Ay, si Bruno guys. Yun so, yun nga guys. So. Ayan na guys. Tamadan natin guys. Tamadan natin. Ijopis yan. Ayan guys, nakuha namin. Iwan tinira sa pinto guys. Para di... Bakit kami? Hindi. Bubot lang. Nakasusi din ba na ito? Ayan guys. Guys, bounce na tayo guys, bounce. Lobat kami ang cellphone me. Kaya GoPro na lang gamit ko guys. Lako mo yan ito, loob. Lako mo sa loob. Oo.